Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आज का वजीफ़ा पढ़ लो। रिश्तेदार कॉल करके पूछेंगे कि इतने पैसे कहाँ से मिले। झूठ लगता है तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम उल हराम की 21 तारीख अतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है मिल जाता है। आज का ये वजीफ़ा पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा। आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा उस घर की तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी। उस घर के तमाम अफराद अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इस घर में मौजूद बच्चियों के बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे। बेरोज़गारी को रोज़गार मिल जाएगा, बे औलाद को नरीना औलाद मिल जाएगी, कारोबार की तरक्की, खुशहाली, कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज ये वजीफ़ा पढ़ने से आपके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं। इन कबूलियत की घड़ियों में इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लेना। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाता है। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है मेरा रब नवाज देता है। आज का वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए, उन बेटियों के लिए जो रिश्तों की वजह से परेशान है, घर में बेसकूनी है, बेबरकती है। वजह परेशानी सिर्फ ये है कि मालो असबाब नहीं। आज का वजीफ़ा उन भाइयों के लिए जो परेशान हैं, जो बेरोज़गारी की वजह से परेशान है। इस वजीफ़े को पढ़ने से बंद कारोबार चल पड़ेगा, बे औलाद को औलाद नसीब हो जाएगी, पूरा साल रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये ऐसा वजीफ़ा है जो एक बार पढ़ ले तो पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का एहतमाम हो जाएगा, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आज ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आता। खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा। तौफीक सिर्फ़ उसको होगी जिसे रब की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है, क्योंकि मुहर्रम की 21 तारीख अतवार का दिन जब आता है तो अपने साथ नसीब और तकदीर के फ़ैसले लेकर आता है। इसलिए आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के दिन ये 1 मिनट का वजीफ़ा आपके पूरे साल के फ़ैसले कराएगा। आप खुशहाल रहेंगे, आप कामयाब रहेंगे, अच्छा बुरा हर चीज़ का फ़ैसला आज मुहर्रम की 21 तारीख अतवार के दिन होगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए नाजरीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है कि आज 21 मुहर्रम उल हराम अतवार के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की परेशानी भी अलग है, ख्वाहिश भी अलग है। जिसकी जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, जो मकसद है, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आप नियत इस तरह करें कि मेरे मौला मुझे ज़ाती मकान अता फरमा। इस तरीके से आप नियत करें। अगर आप बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से नियत करें कि मेरा मौला मुझे नरीना औलाद अता फरमा, ऐसी पाकीज़ा और नेक औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बने, दीन इस्लाम का नाम दूर दराज तक फैलाए, ऐसी औलाद अता फरमा। इस तरीके से आप लोग नियत करें। अगर आप लोग रोज़गार के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह नियत करें कि मेरे मौला मुझे पाकीज़ा और ताहिर रिज़्क़ अता फरमा, ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद मैं कभी तेरा गुस्ताख न बनूं, कभी नमाज न छोड़ूं, अपने वालिदैन का हमेशा फरमाबरदार रहूं। मुझे ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद मैं कभी तकब्बुर न करूं। इस तरीके से आप लोगों ने नियत करनी है। जो मकसद है, जो हाजत है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। लापरवाही में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने निदामत के आंसू, शर्मिंदगी के साथ आंखों में आंसू लेकर रोते हुए, सिसकते हुए, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए
اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے کہ نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر ہمت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے، جب آپ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے تو وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے خوف کھائے، پھر توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اس کی توبہ ایسے قبول ہوتی ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ آپ ہاتھ کی انگلی پاٹ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پاٹ پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اسے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے وہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ نے صرف 11 بار یا رزاق یا وہاب کو پڑھنے والے پر اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، تمام کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام مسائل جن کا آپ پچھلے سال سامنا کیا، وہ تمام کی تمام آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو پچھلے سال آپ نے اٹھائی تھی، انشاءاللہ اس سال آپ کو وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ یہ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ممکن ہی نہیں؟ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے جو سورت بہت خاص ہے۔ بے شک اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، بے شک یہ سورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ تیسرے نمبر پر سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت اخلاص کو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے پھر سے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.